Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar atau melihat beberapa tips dan trik yang terdapat di dalam Telegram. Okey, jom ikut saya. Okey, saya nak tunjukkan sedikit macam mana kita nak buat voice ataupun video chat menggunakan Telegram. Okey, untuk kita gunakan voice kita menggunakan voice ataupun video chat ini mungkin bersama dengan kita punya grup panitia, grup sekolah ataupun grup kita punya murid-murid PDPR sebab penggunaan Telegram lebih kurang menggunakan data daripada kita menggunakan Google Meet. Google Meet kan kadang-kadang kita mempunyai masalah teknikal, hang ataupun kita punya paparan tidak jelas ataupun gambar kita tidak bergerak dan sebagainya, sebab dia memerlukan data yang banyak untuk kita mencapai kita punya PDPR kita lah. Okey, kalau kita menggunakan Telegram dia punya data dia lebih sikit dan mudah kita nak buat apa sajalah. Okey, kat sini saya gunakan satu grup. Saya create satu group. Okay, macam tadi sebelum ni saya dah ajar macam mana untuk create group, create channel. Okay, ni kita dah create satu group, at least satu kita dan satu member kita. Okay, group tengok dia boleh mencapai sehingga 200,000 members. Kita punya create group tu kalau 200,000 member tu dia punya paling maksimum lah. Okay, kat sini sebelum kita mengadakan kita punya video atau voice chat, eloklah kita tengok dia punya setting-setting ni dulu. Okey, kita boleh tukar gambar grup kita, nak ambil daripada komputer ke daripada kita punya handphone dan sebagainya. Okay, untuk kita manage group kita ni supaya kita sahaja yang menghantar notification ataupun sebagainya, kita boleh settingkan melalui kita punya kat sini 3 titik ni, manage group. Sebab mungkin group PDPR kita tak mahu murid-murid kita add others dekat dalam group tu, tak nak bagi permission dia macam-macam lah untuk create poll, create quiz dan sebagainya. So kat sini semua permission yang ada kat kita sama juga permission dengan kita punya ahli dalam group. So kita tekan kat sini, kita akan disablekan semua ni supaya dia tak boleh buat apa-apa lah. At least mungkin nak send message, kalau kita tanya mungkin send message boleh, send media kita tak bagi, stiker pun tak boleh, embed link, masukkan link, create poll, tak nak add members, tak boleh pin message, dan tukar group info. Okay, so kalau kita dah semua kita dah disable kan, so kita tekan save. So tak adalah apa-apa permission untuk ahli dalam group kita yang lain. Kita tekan save. Okey, seterusnya kita dah testing semua. Kat sini kita boleh lah, kita sebagai owner ataupun admin group ni, kita boleh create pin, kita boleh invite members, kita boleh change info, kita boleh change icon, kita boleh memulakan video ataupun voice chatting, kita boleh send message, kita boleh create poll dan sebagainya. Also, untuk memulakan kita punya voice ataupun video chat, kita tekan saja kat sini. Kalau dekat handphone, kita tekan 3 titik dulu, kita keluar, kita nampak ada ikon macam ni kan. Okay, kita tekan ni. So, kita boleh schedule a voice chat. Okay, kita nak pilih untuk hari ni pukul 4 ke, ataupun kita just continue. Kalau kita continue, just kita on lah, kita tekan je ni, kita dah boleh mula kita punya voice chat.
Okay, bila voice chat kita dah speaking ni, member yang dalam tu dia boleh join lah. Ataupun kita boleh invite members daripada kontak kita, siapa-siapa saja yang boleh join kita punya voice chat ni, even dia tak ada dalam kita punya group. Kita boleh invite. Okay, lepas tu kalau kita nak video, kita tekan je sini. Okay, kita tekan sini, kita boleh video chat. So gambar kita boleh keluar dekat dalam dalam kita punya Telegram ni lah, chatting tu lah. Sebab video dan audio dia akan boleh keluar dekat kita punya voice chat. Okay, selain daripada kita buat voice ataupun video chat ni, okay, semasa kita tengah present, kita boleh juga dekat sini kita boleh edit voice chat title. Okay, start recording. Okay, share screen. Okay, selain tu setting kat sini kita boleh set lah kita punya speaker default kat mana, kita punya earphone ke ataupun dekat kita punya laptop ke. Okay, push to talk, shortcut. Share invite link, maknanya kita share invite link ni kepada group luar selain daripada group kita ni. Okay, kalau tak perlu semua setting ni. Okay, ni mute new participants, maknanya participant yang baru masuk kita terus mute kan, kita boleh enable kan. Okay, kita tekan done. Okay, kat sini saya nak tunjukkan kita boleh recording. Recording ni bukan record kita punya screen. Recording ni hanya record kita punya audio. Audio kita sahaja, apa sahaja yang kita cakap, dia akan record suara kita sahaja dan dia akan simpan dalam dekat sini, dekat kita punya cloud. Dia akan simpan dekat save message. Cari je save message ni, dia akan simpan dekat dalam kita punya save message, maknanya dalam cloud system kita dalam Telegram lah. Okay, ini test ni. Okay, selain daripada itu kita boleh share screen. Share screen ni pastikan dulu yang kita dah buka kita punya screen yang kita nak share dengan murid-murid kita ataupun grup kita, grup panitia, grup guru dan sebagainya. So kita boleh buat mesyuarat lah menggunakan Telegram, dan kita boleh juga membuat taklimat ringkas menggunakan Telegram dengan grup kita. Okay, kita sharekan dekat sini. Okay, kalau kita menggunakan audio, kita punya share screen tu contohnya macam ni, YouTube kita menggunakan audio, kita tikkan kita punya audio, share system audio. Kalau kita tak nak menggunakan audio, kita nak just tick sahaja pun boleh juga, kalau tak nak pun okey juga. Saya akan menggunakan screen yang ni. Dia tak ada new tab ke, new window ke ataupun sebagainya. Dia pilih saja screen mana yang terbuka. Saya akan pilih yang ni, share screen. Dia akan keluar ke screen kita. Sekarang kita settingkan dekat screen yang kita share ni, slideshow ni, kita settingkan window, edition and subsection. Okay, okay, apa yang keluar dekat sini dalam kita punya share screen ni, yang besar ni dia akan keluar dekat dalam kita punya Telegram yang besar ni, sebab kita dah buka big screen kan, kita dah buat full screen. So dia akan keluar dekat Telegram pun full screen macam ni. Kita kena control dekat kita punya PowerPoint je lah. Murid kita still boleh nampak desktop screen kita ataupun screen kita punya share tu secara big ataupun besar. So kita control kat sini kita punya screen. Murid kita akan tengok daripada kita punya ni lah Telegram. Okay, dalam Telegram macam ni, dekat dalam kita punya PowerPoint macam ni.
Kita kontrol kat PowerPoint je. Apa yang keluar dekat PowerPoint sama macam yang keluar dekat dalam kita punya Telegram. Sambil kita ni kita bercakap lah. Ini sebab kita onkan mic kat sini kan. Sebab saya dah on mic untuk video. Kalau kita on mic, on kita punya video, dia akan keluar lah dua-dua ni. Kalau kita ada, suara pun kita ada. Kita kalau just nak kita onkan audio saja, just on audio. Apa yang keluar tu sama dekat dalam kita punya Telegram. Dia tak ada banyak lag sangat macam menggunakan Google Meet. Dia lebih tepat lah. Okay, kita boleh stop sharing, stop recording. Okay, itu saja perkongsian saya menggunakan Telegram. Kita akan berjumpa untuk next episode. Okay, jumpa lagi. Bye bye.